simple et le passé antérieur, on utilise le passé simple pour raconter une histoire. شكون اللي كنراكونتيو حنا واحد ليستوار سيتادير شي حاجه اللي وقعت عندنا في الماضي. داكوغ ليستوار فري او ايماجينير. سوا غنقولوا حنايا هذيك ليستوار غنعاودوا عليها واش هي حقيقيه ولا غير خياليه. داكوغ من خيال ديال هذاك لو ناراتور. On trouve ce temps dans d'accord les romans. يعني هذا الزمن اللي هو الباسي سامبل لا بلوبار دو طون كنلقاوه في لي رومون. داكوغ في الروايات. لي كونت القصص لي ليفغ ديستوار شنو هما كتب التاريخ بصفه عامه اللي كيهضروا لنا على التاريخ. Donc la plupart du temps elle conjugue les verbes dans le passé simple et le passé antérieur. Donc Tom essaya de le calmer à l'aide de tendres paroles, mais elle l'envoya promener. Alors l'orgueil du garçon l'emporta. Tom s'éloigna et sortit de la cour plutôt, donc la cour. Regardez ici Tom, c'est le sujet. Le verbe essayer, c'est qui le verbe ça? Essayer. C'est le verbe, c'est le verbe essayer. Et qui ER, et la partie c'est un verbe du premier groupe. De le calmer. Regardez, calmer, c'est un verbe. Je pense en faire. Préposition. Intérieur. Préposition. Préposition. D'accord, deux. Donc voilà, regardez ce. Deux, c'est une préposition. Comment? Le verbe, regardez. Quand on ne conjugue pas, انت اش كنحطوا الفيرب في الجمله ما نصرفش. soit كيكون عندنا suivi avec préposition. شنو هما لي prépositions؟ حرف الجر. مثلا اكزومبل بحال شكون هما الحروف الجر؟ ملي كيكون عندنا الفعل مسبوق بحرف جر ما كنصرفوش كنحطوه كغير داكوغ كيف ما هو انا كاين. اكزومبل بحال عندنا داكوغ بلوس ا افيك اكسون داكوغ با بليس هذيك كتكون بوحديتها. دونك دو ا افيك اكسون pour avec sous sur sous هادو كلهم ce sont des prépositions. منين كيكون الفعل مسبوق بهادو الفعل اللي كيجي من وراهم ما كيوصلش. هذه حاله. دوزيام كا منين كيكون فيرب مسبوق بفعل مصرف داكوغ كيكون قبل منه ديجا فيرب كونجيغي. منين كيكون عندنا فيرب كونجيغي الفيرب اللي كيجي من وراه في الجمله اوتوماتيكمون كيكون مصرف. هذه شي غالي داكوغ خصنا ناخذوها بحال هكا. واحد السؤال اخر مستعده كومون في الطوندو. انا عارفه ملي قلتي لنا باش كتكون طوندو باغول خصنا نديرو دي طوندو باغول. عرفتي ندير دونك quelle ligne? ليكزومبل هذا. Tom essayait de le calmer. Regardez, de le calmer. Donc calmer, c'est un verbe et non pas à l'infinitif. Regarde, c'est un verbe à l'infinitif. Non, c'est rush, d'accord? Suivi avec préposition. À l'aide d'étendre parole. Après, oui. Donc voilà, c'est une question très importante. C'est un leçon. Très bien, il a raison. Il faut nous rappeler, c'est vrai, des fois on trouve, d'accord, regarde, même on trouve le mot pluriel, qui correspond à l'article indéfini qui y a, mais c'est singulier. Quand, mais ça, on n'a pas de chevaux quand, oui. Non. Oui, voilà, d'accord, c'est la tendresse. Mais en pluriel, voilà du tendre parole. Comment on dit de tendre parole? C'est-à-dire, l'explication liée à la tendresse. Mais elle l'envoya aussi. C'est quel verbe là? L'envoyer, c'est un verbe aussi de premier groupe conjugué au passé simple. L'envoya promener. Regarde. Elle a conjugué, mais ça non. Pourquoi? Parce que c'est un verbe conjugué. Donc voilà. Le premier verbe. Alors l'orgueil du garçon l'emporta. L'emporta, c'est quel verbe? Emporter. C'est un verbe qui est le premier groupe. Se termine avec ER, mais ne conjugue pas. Tom s'éloigna. C'est quoi s'éloigner? C'est S apostrophe. C'est se éloigner. وهاد سو شنو كنديرو؟ داكوغ هاد الفوايال كنحيدو هذيك البروميي وكندير واش كيتسموا هذيك
les verbes qui commencent beaucoup seuls. C'est les verbes, ce sont des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, الأفعال ضمائرية. S'éloigna et sortit. Sorti, c'est un verbe de Sortir. sortir. De quel groupe? Troisième. D'accord? Dans la cour. Donc voilà, regardez, c'est comme une histoire, quelqu'un qui raconte des événements et les verbes conjugués dans le passé simple, soit une histoire réelle ou bien imaginaire. Le passé simple exprime une action terminée dans le passé. يعني هذوك les actions اللي كيقولوا لنا في le passé, elles sont terminées. هذوك الأحداث كيكونوا سالين. On utilise le passé antérieur pour exprimer une action passée qui s'est réalisée avant, قبل ماذا؟ Avant une action au passé simple. Le passé antérieur. شكون هو؟ الزمن المركب اللي هو ديال passé simple. متى؟ quand إنتاش كنصرفوا في فعل بحال ما شرحنا دابا. Pour exprimer كيعبر لنا على واحد الفعل اللي كنقولوا action فعل passé qui s'est réalisé avant une action d'accord au passé simple. دابا إلا عقلتوا على هذا ليكزومبل اللي قلنا حنا ديال الذبح مع لاكسيون ديال الصلاة، شكون اللي كتسبق لاخر؟ الصلاة هي الأولى، إذا الصلاة فاش غنصريوها؟ فاش غادي نصريوها؟ والأوتر passé antérieur. Donc voilà, هذه هي la phrase qui on utilise le passé antérieur اللي هو الزمن المركب pour exprimer une action passée اللي هي ماذا؟ qui s'est réalisée avant قبل كنصليو avant une action au passé كنصليو عاد كنجيو نذبحو. شكون هي الاولى اللي هي الصلاه و ابري اللي هي كنجيو نديرو لا بريون. فهمتوا شنو لا relation entre le passé simple et le passé antérieur. Exemple, dès qu'elle eut terminé, c'est quel verbe et quel temps conjugué? être. لا شكون؟ non c'est pas فاش إلا فعل كيبانوا ليا كلشي كتفوت كلشي كيقول الناس واش لا صافي elle fait chaud. Elle fait chaud. L'auxiliaire. Et là. Terminé. D'accord, regardez. L'auxiliaire. Madame terminé. Le verbe terminé. Premier point. Le verbe Terminé. action. Le verbe de l'action. Si le verbe terminer, c'est pas le verbe, d'accord, être. Pourquoi? L'auxiliaire. Donc, reprendre. Qu'est-ce qu'on dit, non? Dit qu'elle eut terminé ses exercices. D'accord, tu sais, les exercices. Il sortit jouer avec ses amis. Donc, il y a deux actions. جوج. منين انتهى من العمل ديال التمارين وعندنا لو فيرب ديال خرج حاجه لماذا خرج باش يلعب. دونك سي بور سا عندنا لو فيرب تيرميني وعندنا لو فيرب سورتير. اذا لو فيرب سورتي فاش نصرف؟ في لو باسي سامبل وعندنا لو فيرب تيرميني داكور فاش نصرف نو سي با بوسيبل باسي انتيريور داكور في لو باسي انتيريور وهذا عندنا في لو باسي سامبل. وإلا شفتو هنا جوي راه الفيرب ما كونجيغيش حيت قبل منه فيرب كونجيغي. Ça marche d'abord, vous avez compris. Troisièmement, donc عندنا formation du passé antérieur كيكون عندنا le passé, c'est-à-dire l'auxiliaire اللي شرحنا دابا في l'application. Qu'est-ce que ça veut dire l'auxiliaire؟ هو le verbe ديال la phrase مع avoir ما كيتغيرش في جميع الأزمنة المركبة. Soit le futur antérieur, le passé antérieur, le plus que parfait ou le passé composé ما كيتغيرش معاهم كاملين. و سيرتو ملي تيكون عندنا فيرب ديال البروميي جروب راه التيرمينيزون ديالو كتكون عندنا هي او اكسون على فان. دونك فوالا عندنا لو باسي انتيريور هو اش؟ هو لوكسيليير يا اتر يا افوار. يا لوكسيليير اتر يا لوكسيليير افوار زائد مالا او باسي. دونك يا اتر يا افوار كنصرفوه في الباسي سامبل بحال هذا كنزيدو عليه البارتيسيب باسي ديال لي فيرب. كنزيدو عليه لو بارتيسيب باسي du verbe. Les terminaisons, donc le premier groupe, qu'est-ce qu'on a? Je nomme le premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui sont ER. Et automatiquement, au premier groupe, j'ai mis les verbes qui sont ER. في الباسي simple, اش كنديروا لهم في الاخر؟ غنقول مثلا le verbe manger, غنقول je mangeais AI à la fin. Tu mangeas AS, il mange. Nous mangeâmes, vous mangeâtes
ils mangèrent. علاش عندنا هنا c'est le parti, c'est le passé simple. هذا الزمن البسيط. Le deuxième groupe, شكون هو le deuxième group؟ الأفعال اللي كتسالى لينا ولكن ماشي كلشي. Seulement واحد لونسومبل ديال لي فيرب اللي كيتسالاو لينا ب ER. غنقولوا مثلا le verbe finir، شنو غنقول؟ Je finis. D'accord? Tu finis, il finit, nous finîmes, vous finissez, ils finirent. Ça marche? Et troisième groupe, en général, parce que la plupart des verbes du troisième groupe, qui sont les verbes irréguliers. يعني ما كياخذوش لنا واحد القاعده موحده ماشي بحال البروميي جروب او الدوزيام جروب. هادو اللي غتردوا معاهم البال وتحاولوا تستعملوا بلابليكاسيون. دونك عندنا البروميي جروب كوم aller, AI, AS, presque كياخذوا بحالهم بحال ديال البروميي جروب حيت هادي راه كوم لو فيرب aller. والسي اللي كيتسالاو لينا ب ES اللي كيتسالوا لينا ب ER et ainsi de suite et les autres. وهنا كيف ما قلت لكم l'application il est facile. Donc voilà, هنا c'est un exemple. Le verbe donner, vous, comme un exercice simple غادي نتاخذوه. Vous avez des questions؟ عندكم شي أسئلة؟ شكون اللي ما عندكم؟ لا ما بقاش عندكم شي سؤال؟ يلا نخدموا هادو دابا ensemble بيناتكم. شي vous. سي بون ندور عليكم après عاد باش نكونجيو. Donc, qu'est-ce qu'on dit avec donner? Le verbe donner. Il a vraiment ce mot. Donne. Qu'est-ce que c'est donne? C'est le radical. D'accord? C'est le radical. qu'est-ce que c'est? Terminaison. Donc, on a le radical. On va dire les terminaisons. Les terminaisons viennent le passé simple. Quand on a le radical, qu'est-ce que c'est? Ou quand on a les terminaisons. Tu donnes. Tu donnes. Tu donnes à S, il donne à. Nous donnons. Comment? C'est la terminaison. La terminaison. D'accord? Nous donnons. Donner, كنحطوا le radical وكنزيدوا les terminaisons. Voilà. Les terminaisons ديال les pronoms personnels singuliers. D'accord? هنا ديال les pluriels. Vous donnâtes. Ils donnèrent. ما نقولوش donneront. نقولوا donneront? نقولوا donnèrent. Ils donnent. Deux ailes. Le deuxième verbe, c'est un verbe du deuxième groupe. Je me rends je كنحطوا le radical. شنو هي الترمينيزون عندنا؟ ES. نزيدوا لها هنا ES. Tu finis. Il finit. Ite. Nous finîmes. S. Il finit. Et dernièrement, finir. Et on a le verbe vouloir. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour le verbe vouloir? Qu'est-ce qu'on dit? Pour les verbes du troisième groupe, voler. US. Voler. US. Les autres, qu'est-ce que tu as trouvé? Par exemple. AI. Pourquoi tu as ajouté AI? Elle a dit AI. Combien de verbes on a du troisième groupe? On a vouloir, on a pouvoir, on a. Est-ce que comme le savoir plutôt? La même chose, بحال. هما اللي تقدر خديتو كنت كاتبه هما هادو تيرمينيزون S, tu as ajouté S? باش كنعرفوا إلا وحدة ناخذو. Oui,
vous cherchez dans l'application, ça dépend شنو قلنا. شنو قلنا حنا pour les verbes du troisième groupe, شنو قلنا عليهم؟ Ce sont des verbes irréguliers, ما عندهمش قاعدة وحدة كتحكمهم. D'accord? Chaque verbe عنده les terminaisons ديالو. دونك شنو غنقولوا هنا؟ Je volus. Parce que c'est اش كنحطوا هنايا؟ راديكال. وهادي كوا فين هو التيرمينيزون هنايا؟ هي واو. Volu. Comme les verbes voir, tu, volu, il, avec T. nous volûmes, il volut, et dernièrement, elle, il, volent. Et le dernier verbe, c'est le verbe venir. Le verbe venir, si vous avez rappelé, on a déjà traité dans le... Comment on dit? Le passé, le futur, le passé récent plutôt. Le passé récent. Qu'est-ce qu'on dit dans le passé récent? Je connais le passé récent. شحال قلنا عندنا من زمان في